Bonjour, aujourd'hui on va parler des figures sédimentaires. Alors, pour l'activité 3, on va essayer de connaître quelques types de figures sédimentaires et on va mettre en évidence la relation entre figures sédimentaires et agents de transport. Déjà, euh, c'est quoi la figure sédimentaire? C'est quoi une figure sédimentaire? Donc, la mise en place des sédiments s'accompagne de la formation de structures dites figures sédimentaires. الطريقة ديال التوضع ديال لي سيديمون ديال الرواسب كتعطينا واحد الشكل تضاريسي معين. هاد البنية كتعطينا دي زانفورماسيون اللي هي زانفورماسيون بريسيوز، معلومات قيمة على لي كونديسيون دو لور ديبو. دونك فاش تندرسو la façon par laquelle les sédiments ils sont déposés غادي نعرفوا التاريخ ديال هاد المنطقة هادي. Ça veut dire غادي نعرفوا l'agent de transport واش كان par l'eau واش كان par le vent ainsi de suite. Alors sur l'image A عندنا واحد le type ديال les figures sédimentaires اللي هو les rides actuelles. Donc ce sont des rides de sable sur une plage actuelle. يعني تجاعيد كاينين في الرملة، يعني رمل شاطئي وهي حالية يعني في الوقت الراهن. بور بي هما تجاعيد ولكن هي مستحاثية يعني قديمة، سون دي ريد فوسيليزي. الوغ ليتود ديال هاد لي سيديمون ممكن نستخرجو منها بزاف ديال المعلومات à propos de leur sédimentation. كيفاش؟ دونك الطريقة ديال او لا فاش نلقاو اون ريد، فاش ندرسو باغ اكزومبل اون ريد ممكن تكون سيمتريك او لا تكون اسيمتريك. يعني ممكن تكون دوك التجاعيد يكونوا متماثله فاش تناخذوا واحد لا ريد، الى لقينا باغ اكزومبل نقسموها على جوج وكنلقاوها متماثله، ça veut dire que هاد الغيد il est formé suite à l'action d'un courant d'eau ou bien d'un courant d'air في les deux sens. بحالاش باغ اكزومبل في لا بلاج كتكون لا مونتي اي دونك كطلع الموجه وعاود تهبط، دونك كاين واحد واحد لاكسيون ديال فايفيان ديال لي فاغ ou bien ديال les marées. Donc, il a la ride elle est asymétrique, cela veut dire que le sens du courant il est unidirectionnel. Par contre, lorsque la ride est symétrique, cela veut dire que le sens du courant est bidirectionnel. يعني أن اتجاه ولا منحى ديال التيار المائي أو التيار الهوائي فهو مرتبط لو تيب ولا لا ناتور دو لا ريد. الا كانت متماثله ça veut dire بلي هاد المنحى ديال التيار فهو عنده منحيين بيديريكسيونيل. الا عنده منحى واحد ولا الا لقينا بلي لا ريد راها غير متماثله فكنقولوا بلي لو كورون il est unidirectionnel. Donc voilà, les rides de sable, les تنسميوهم aussi les ripples marques sont typiques de celles donc sur les deux images. Ils sont sur l'image A et l'image B. Ils sont typiques en figure 2. Donc la formation de ces rides de sable peut être due à l'action de la houle sur une plage. Elles sont dans ce cas symétriques. Ce sont des rides d'oscillation ou à l'action d'un courant sur le fond de l'eau. Donc en pleine mer ou en bord de la mer. Donc ils sont asymétriques, ce sont des rides de courant. Donc من بعد ما شفنا figure sédimentaire les rides comme exemple غادي ندوزو les fentes de dessiccation. Donc les fentes de dessiccation c'est un type des figures sédimentaires. Donc les fentes de dessiccation s'observent dans des sédiments fins
argile soumis à la dessiccation. Elles s'organisent en réseaux polygonaux de mailles millimétriques à plurimétriques. Les fissures entre les polygones sont ouvertes et peuvent être ultérieurement remplies par les sédiments. Donc, les fentes de dessiccation, كنسميوهم شقوق التيبس، تلقاوهم في واحد لو ميليو اللي كان فيه l'argile mélangé avec l'eau bien sûr. هذاك l'eau une fois تيتحيد عن طريق التبخر تيخلي داك l'argile بوحدو. دونك هاد l'argile شنو تيطرى عليه؟ دونك كيعطينا la formation des fontes de dessiccation. ومن خلال هاد الدراسه ديال هاد لي فونت دو ديسيكاسيون كنعرفوا ولا كتكون عندنا واحد الفكره على هاد الوسط باللي راه داز من واحد الفتره ديال باغ اكزومبل فتره جفاف، يعني ما كانش فيها الماء واحد المده معينه. دونك ابري عندنا sur document l'action de la vitesse du courant. Donc selon la vitesse du courant, les sédiments se déposent sous différentes formes. إلا شفنا في لو دوكيمون عندنا لا سيديمون، دونك عندنا واحد لاكس فيه لا فيتيس وعندنا دونك les figures sédimentaires, la variation des figures sédimentaires en fonction de la vitesse du courant. Donc vous voyez que si تكون عندنا la vitesse inférieure à 50 cm par seconde, كيكون عندنا du sable en nappe ou bien ce qu'on appelle des rides. إلا كانت la vitesse du courant 50 cm par seconde, كيكون عندنا formation des mégarides. إلا كانت la vitesse égale à 100 cm par seconde, vous avez donc la formation des figures sédimentaires, ce qu'on appelle des barkhanes. Après, lorsque la vitesse atteint 150 cm par seconde, il y a la formation des figures sédimentaires, ce qu'on appelle les rubans. ملي كتكون عندنا la vitesse qui dépasse 150 ما كيكونش عندنا باقي la formation des figures sédimentaires, mais كيكون عندنا l'érosion. Donc ملي كتكون la vitesse il est faible, il va y avoir sédimentation. ملي كتكون عندنا la vitesse très importante كيكون عندنا érosion bien sûr et transport. Donc vous voyez après غادي نشوفوا في le document qui suit la variation des figures sédimentaires sur le fond selon le régime de l'écoulement. Donc vous voyez sur la première image le fond اللي تيكون plat ما عندناش la formation des figures sédimentaires ما عندناش. Donc شكون اللي كيكون responsable de la formation ديال la figure sédimentaire, que ce soit ride ou bien dune ainsi de suite. il faut كيكون كيخصنا واحد l'obstacle. Donc داك l'obstacle هو اللي كي arrêter le déplacement des sédiments. Donc avec l'obstacle هو le facteur qui induit ou bien le début de la formation les figures sédimentaires. Ça commence par un obstacle. Donc avec l'obstacle هو اللي كيبدا كيشكل لنا ولا تيحبس لنا déplacement des figures ou bien des sédiments. Donc vous voyez pour la deuxième image les entiers-dunes. Donc on a des entiers-dunes bien sous forme de rides qui sont symétriques. Donc هنايا عندنا le sens ديال le courant وعندنا l'action ديال les vagues là. Donc les vagues تا هما كيأثروا. Donc عندنا deux forces في هنايا اللي qui sont responsables de la formation de cette figure. La même chose pour les rides. Donc les rides ملي تيكون عندنا واحد le sens un seul sens, donc les rides كيوليو asymétriques.